may coffee shop ane? 이게 예약했잖아. 지금? 나중에 안 돼? 다 했어. Wow. Nag-rent kami ng 들어가 봐. 엄청 스몰이야. 이거 얼마야? 14만 원. 와. 14만 원. 그거 이런 뭐지? 카라반? Small caravan. 감산. Bus. 감산. Tingnan natin yung loob. Caravan. Ang cute. Wow. Wow. Ang cute. Cute ng caravan. Yan yung loob. O, diba? Ang cute. Pwede kang mag-coffee. And then, yung bintana. Kitang-kita ang dagat. Wow.